হ্যালো ফ্রেন্ডস, এ বিউটিফুল সং। আজকে আমি রাজার শহর অর্থাৎ সিটি অফ বিউটি কুচবিহার শহরে চলে এসেছি এবং এখানে আমি আজকে এসেছি একটা সিনেমা দেখবো বলে। তো পতি পত্নী और ও দো সিনেমাটা অসাধারণ সিনেমা, ভালো লাগবে। তো ভালো সিনেমা, তার জন্য আমি দেখতে এসেছি জয়া সিনেমা হলে। তোমরা চলে আসবা, খুব সুন্দর সিনেমা হলটা, অনেক সুন্দর, সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সব দিক থেকে অনেক বেস্ট। তো এখন যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এটা তোমাদের জন্য সুন্দর সং, বিউটিফুল সং, সাইয়ারা। तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे है मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सैयारा तू दो बदला ऊँचा हुआ है सैयारा तू तो बदला हुआ है मौसम जरा सा रूठा हुआ है।